Salam le Bnet. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je voulais expliquer sur le rangement de mes serviettes que franchement, c'est super pratique et en plus, ça nous donne une très belle vue. Et même يعني صحاباتي كامل, franchement, les invités, ça lui plaise beaucoup. Donc, هذه سيدتي, à la base, c'est un rangement pour les couverts des poêles, etc. Pour les vaisselles à la cuisine. Du coup, moi, j'ai utilisé pour les serviettes dans ma salle de bain. Donc, هذه كما قلت لك عزيزتي, هذه راهي باش كما نقولوا حنا المغط تاع المقلة تاع الكوكوط تاع هادو كامل. سيتي سبيسيال لهادي يعني تاع اللمعن, مي انا استعملتها للسيرفيت كيما راكي تشوفي هكذا. فرانشمون سوبر براتيك وتعطينا اون تري بيل فيو. انا استعملت الغري مع الفير تيركواز كيما راكي تشوفي هكذا. يعجبني بزاف هاد لا كولور. انتي شوفي لا كولور اللي تعجبك تانيك وتقدري تستعمليها. انا استعملت هذه. ونزيد ننصحك بحاجه اختي العزيزه, هذا الصابون, هذا الصابون ça sent trop bon dans la salle de bain. Franchement, on n'utilise même pas presque. C'est pour franchement tellement ils sont très bons. هذا ريحته هايله, ننصحك بيه اختي العزيزه. Après, on a le dentifrice, les brosses à dents, mais غير pour les grands. Hein. Donc, نوري لك وين راني نستعمل هذا بيتي ديكو هنايا. عملتو voilà, des serviettes à les enfants. Ils rangent même pas, ils font n'importe quoi. J'aime trop le coquillage. Donc, كيما حكيت لك اختي حبيبتي, نروحو هنا لي تيغوار. تيغوار salle de bain. هذا هنا rangement تاع les enfants justement. عملت لهم هاد, عندي واحد هكذا غري في الكوزينه, الفراشات, tout ça pour les vaisselles, les fourchettes, les cuillères et tout. Et là pour la salle de bain, c'est aussi bleu turquoise. J'aime trop le vert turquoise et le bleu turquoise, magnifique. J'adore cette couleur. Donc عملت tout pour les brosses à dents, les petits, pour mes enfants. Et franchement c'est super pratique et c'est propre. هادو les petits paniers pour mon mari, ça. Et ça c'est pour moi. Franchement هذا pour les oreilles, rangement تانيك هايل, ننصحك بيه. و franchement رخيصة, c'est pas cher du tout. وينحي لنا التعب تاع نضلو نحوسو et tout ça. هذا pour le coton كيما راكي تشوفي. هذه petites serviettes pour mon visage كي نحي هكذا ديماكيي ولا, c'est bien. هذه c'est une petite bougeoire. تانيك الريحة, ça sent la vanille. C'est trop bon, franchement, elle est magnifique. Et des serviettes, voilà, pour les grands. Et là, c'est pour mon réserve. Il y a un peu de tout. Bon, je sais pas si on voit bien. كاينه شويه الظلمه, سمحوا لي على الاضاءه. دونك هذه كيما قلت لك حبيبتي, le réserve, il y a les masques pour mon visage, il y a réserve pour voilà nettoyer les oreilles. هذا الخصوصيات تاع المرأة. هنايا pour nettoyer tout ça. عملته هنايا. هادو لي ريزيرف. هذا باغ كونطخ ننصحك بيه اختي حبيبتي. Je conseille tout le monde. C'est pour les chaussettes, pour les sous-vêtements, etc. Pour mettre dans la machine et ça met pas partout. Franchement c'est bien organisé. هذا franchement ننصحك بيه باش ديري تقاشر وديري في الماشينه. دونك ما يروحولكش بارتو, او يتباع يعني بارتو pour les sous-vêtements etc. وهذا باش كي تخرجي برا ولا مع ولادك ولا il a envie faire pipi, bah dehors à les toilettes des fois c'est pas bien propre, hein, les restos etc. Donc tu prends ça avec toi, c'est super pratique. Tu mets et puis voilà, tu jettes. Hein. Franchement, هذا عجبني بزاف. كي يروح برا هكذا l'enfant يدير بيبي ولا تلقاي عندك الحل. Parce que des fois, les toilettes تاع les autres gens,
Aki شايفة, c'est pas bien propre. هادو les petits cœurs. C'est bien aussi. Déco. Donc, voilà حبيبتي. هذا لو بانيي اذا راكي تشوفي معايا راني مستعملته الفوق. هذا بيتي ديكو. Voilà, il y a une bougie dedans, mais j'allume jamais, hein, presque. هذا لو بانيي franchement هايل. راني بيد وحده. Voilà, كتشوفي كيفاش راني منظمه لي سيرفييت لي بينوار تاع لي زونفون. Voilà. هكذا franchement. Ou même نلقاو البلاصه لينا حنا les grands, les parents, parce que voilà, les enfants c'est en haut. Hop. Et en plus ça donne une belle vue aussi. Là c'est vide parce que راني قاعده دوك نغسل فيهم. J'avais aussi des autres serviettes mais ils sont à lavage. Et voilà. Donc ننصحك بهذه. franchement le rangement il est super magnifique, j'adore. Franchement ننصحك بها اختي حبيبتي. franchement le voilà. من بعد تحبي تزيدي ان كادر. فوالا انا درت هذيك ثاني ليطاجير اللي راكي تشوفي فيها. استعملتها ثاني كوكياج نحبو بزاف. سي كي ام با الكوكياج دونك استعملتها. و لو بيتي كور هذا ثاني في الباب دونك جيم بيان. فرانشمون لا بورت مانيفيك. Et là, هذه ثاني كننصحك بها الرونجمون تاع سي شوفو اكسيتيرا. هادو فرانشمون كيما اللي شفتوهم في لي تواليت راني مستعمله واحده هنا ثاني في الصال دو بان اي سي مانيفيك. جيم ترو. Voilà, qu'est-ce qui manque encore? La petite poubelle هنا استعملتها هذه باش هكذا الزوج تاعي ولا كيستعمل يلقاها. سي بيان, c'est super pratique et toujours on reste sur la couleur gris vert turquoise ou sinon le bleu turquoise. وبسلامة حبيبتي, à la prochaine إن شاء الله.